Aslema, ومرحبا بكم في أول vidéo فيق تاع chaîne Lilab نتاعنا. Pour cette première vidéo, on va essayer de vous donner 7 conseils qui, on espère, grâce auxquels vous allez adhérer plus à un état d'esprit نتاع عبد ناجح في حياته وعبد يوصل للحكاية اللي يحب عليها. Tout d'abord, خلينا on définit مع بعضنا la réussite, c'est quoi? La réussite, c'est manifester ce que l'on veut au fond de nous-mêmes. يعني la définition de la réussite, elle est subjective. كل عبد عنده des valeurs, des principes, des points de vue moyennes et à partir desquels il va avoir sa propre définition de la réussite. Donc, quelle est votre définition de la réussite? Et écoutez bien ces 7 conseils, j'espère qu'ils vont vous aider, qu'ils vont à accomplir ce que vous voulez. Premier conseil, projetez-vous dans l'avenir et dans le long terme. Quelle est la vie que vous voudrez avoir dans 5, 10, 20 ans ou même plus que 20 ans? Consacrez du temps à visionner votre futur idéal, à vous visionner في الوقت هذاك. علاش؟ على خاطر لو فيت دي بونسي كو سوا كل نهار ولا كل جمعه ولا بغيف لازم كل بيريود معينه تقعد تخمم وتركز على انت ايش تحب اكزاكتومون. الحكايه هذه باش تعاونك تامن بروحك اكثر وتخليك كل نهار تزيد توصل تقرب اكثر. خلينا نقولوا لوبجيكتيف نتاعك. Deuxième conseil, soyez curieux et addict aux nouvelles expériences. شنو نقصدوا بها؟ ما تقولش الفيلم هذا خايب ولا العبد هذاك قالوا لي عليه خايب ولا البلاصه هذيك قالوا لي عليها خايبه ولا الانتربريز هذيك قالوا لي ما تخدمش فيها على خاطرها خايبه. شي يهمنا في الكلام تاع العباد. تعلم à partir de ta propre expérience خاطر ta perspective des choses ماهيش كيما حتى عبد اخر. على خاطر انت tu vas pas avoir le même point de vue par rapport للفيلم ولا البلاصه ولا العبد ولا السوسيتي اللي عباد اخرى حكيت لك عليه. كل عبد عنده طريقته باش يرى الحاجات تو سامبلومون. وما تخافش من ليشيك ولا لي كريتيك، مي او كونترير افرح وقت ليشيك ووقت اللي يجيك كريتيك حتى كان ملحيد، على خاطر هيك اللي باش يخليك tu te développes وتولي une meilleure version de toi-même. Et c'est la meilleure façon de te développer, tout simplement. Troisième conseil, croyez en vous et en votre potentiel. La seule chose dont je suis sûr, et personnellement, كل عبد فينا il a un potentiel énorme qui regorge en lui. لكن est-ce que tu peux exploiter ce potentiel alors que tu n'es même pas مأمن اللي موجود فيك البوتنسيال هذا؟ Tous les hommes et femmes اللي نجحوا في حياتهم الماجوريتي نتاعهم راه وقت اللي كانوا ان سيغتان لاج ادوليسونس ولا وقت اللي كانوا صغار ولا كذا حد ما كان يراهم باش يوصلوا يوليو العباد اللي هما ولاو تو سامبلومون. علاش؟ على خاطرهم هما امنوا بروحهم، على خاطرهم تعداو بدي سيركونستانس اللي كانت بوتيتر با فافورابل باش يردوهم معروفين ولا ناجحين بالطريقه هذه، لكن امنوا برواحهم. ils ont fixé leur objectif, ils se sont projetés dans l'avenir وحاولوا شافوا روحهم كيفاش يحبوا يوليو وكما نقولوا امنوا برواحهم. ولو فيت انهم امنوا برواحهم خلاو العباد à leur tour يامنوا بهم زاد tout simplement. Quatrième conseil, gardez en tête qu'il existe des opportunités partout qui vous conviennent. Partout. Mais est-ce que انت باش تقعد قاعد تستنى في الاوبورتونيتي اللي تجيك ولا باش تمشي انت تلوج على الاوبورتونيتي؟ خاطر كان باش تستنى اللي يجيك ينجم يكون عبد كيفك يلوج على ميم تيب دوبورتونيتي باش يختفى قبل ما توصل لك انت الاوبورتونيتي هذه. Deuxième point par rapport aux opportunités, il faut savoir que chaque opportunité elle a un coût, elle a un prix. وعامل l'opportunité هذه أكبر ولا l'objectif اللي تحب توصل ولا l'opportunité هذه أكبر، عامل le prix à payer il est plus important. Et c'est tout à fait normal. كي نقول prix ولا coût تنجم تكون فلوس، ينجم يكونوا عباد، ينجم يكون des relations نتاعك، ينجم تكون الخدمة نتاعك، ينجم تكون أي حاجة. Mais que l'opportunité elle a un coût. Donc si vous voulez avoir une opportunité ou acquérir un objectif quelconque, faut être prêt à en payer le coût. Cinquième, soyez reconnaissant pour ce que vous avez déjà et concentrez-vous sur le côté positif de votre vie. كل واحد فينا يتعدى بدي فاز خايبين. Et c'est tout à fait normal. Mais فما شكون يتعداو مونتالمون فيسع باك ليتاب هذيك ويرجعوا بوزيتيف، وفما شكون يقعدوا واحلين فيها كالفاز الخايبه هذيك وما عادش يخرجوا منها جمله. لا ديفيرونس انتر سي دو زيكزامبل انه في الكال الاول العبد هذا il s'est focalisé sur ce qu'il a de plus précieux، عائلته، صحابه، الحاجات الباهين في حياته، امه اللي تحبه، بوه اللي يحبه، خواته، لي كوزان نتاعو، صحابه الباهين اتسيتيرا. لو سامبل فيت دو بونسي ا سي شوز بوزيتيف والحاجات الباهين اللي عندنا في حياتنا يخلونا نكونوا بوزيتيف ايون ديباس سي موفيز باس في حياتنا احنا. باغ كونتر العباد اللي ما نجموش يديباسيو البيريود هذيك خاطر قعدوا تو سامبلومون يركزوا على الحاجات نيجاتيف. شبي الحكايه هذه ما مشيتش، شبيني سافا با، شبيني جبت نوت خايبه، شبي عارفي ما قاليش يعطيك الصحه، شبيني تولا ترقيت في الخدمه. ne vous plongez pas, ne vous torturez pas avec des idées aussi négatives وحاولوا ديما
soyez reconnaissant pour ce que vous avez et soyez toujours positif. La positivité comme plus de résultats encore positifs. Sixième conseil, passez à l'action. Concrétisez ce que vous pensez et ce que vous dites. Si vous voulez faire quelque chose, faites-le sans penser aux conséquences ou sans penser arrêtez de procrastiner vos tâches, que ce soit khidma, qraya, engagement dans la relation conjugale ou la familiale ou اللي هو خاطر عامل تأجل ce que tu as à faire عامل tu vas te sentir anxieux وعامل ton estime de toi باش تطيح زاده puisque en fin de compte notre self-esteem est fonction de nos accomplissements. Plus d'accomplissements égale à plus de self-esteem. Ce qui nous amène au septième et dernier conseil. Entourez-vous de gens positifs et de gens qui partagent vos envies et vos rêves. Ce point, c'est l'un des 7 points les plus importants اللي موجود في الليست هذه الكل. علاش بالنسبة لي il n'y a rien de mieux et rien de plus parfait, rien de plus chaleureux que d'être entouré de personnes qui partagent les mêmes envies et les mêmes désirs brûlants et les mêmes objectifs, la même vision de la vie tout simplement que nous. خاطر في وسط العباد هذوما on se sent spécial. في وسط العباد هذوما نحسوا عندنا قيمة كبيرة على الآخر. في وسط العباد هذوما نحسوا رواحنا on peut faire des merveilles, on peut faire de la magie, on peut accomplir ce que l'on veut. Tout simplement on parle خلينا نقولوا la même langue احنا وياه. Avoir ce type de réseau, c'est tout simplement تخش عليك عندك l'immunité contre les périodes négatives من حياتك الكل. C'est que عمرك ما كنتش تطيح في période négative وتقعد فيها برشا. خاطر العباد هذوما impossible باش يخليوك تغرق فيها البريود هذيك. À chaque fois que tu te sens négatif, تمشي تقعد معاهم شويه tu vas regorger de positivité. À chaque fois تبدا تقيس ولا كيفاش نقول تبدا تسلم شويه في الاوبجيكتيف تاعك ولا في الحلم نتاعك، ماهوش باش يخليوك وباش يدزوك وباش يخليوك تامن اكثر بروحك. À chaque fois خطوه مع خطوه توصل للحكايه اللي انت تحبها. Résumons ensemble les 7 points ou les conseils comme durant cette vidéo. De 1, projetez-vous dans le long terme et dans l'avenir. De 2, soyez curieux et soyez un addict à les nouvelles expériences. De 3, ayez confiance en vous et en votre potentiel. De 4, trouvez les opportunités qui vous conviennent le plus. 5e, soyez reconnaissant et soyez positif. 6e, passez à l'action. ويزينا بلا تخمام مزيان على الاخر وخلينا نتعداو للكونكريتيزاسيون de ce que l'on veut faire. Et septièmement, هي احسن حاجه, entourez-vous de gens positifs et qui partagent la même vision que vous avez de la vie. J'espère الفيديو هذه عجبتكم. جيسبيغ لقيتوا فيها الراحه نتاعكم. جيسبيغ لقيتوا فيها quelques réponses اللي ممكن كنتوا تلوجوا عليها. الجمعه الجايه ان شاء الله باش تكون عندنا une nouvelle vidéo éduque sujet تعرفوا الجمعه الجايه مع الفيديو اوتوماتيكمون. J'espère compter sur vous pour partager cette vidéo et pour essayer de خلينا نقولوا باش ننشروا اكثر الفيديو هذه, خاطر كل عبد باش توصلوا الفيديو هذه باش تزيد تخليه ممكن يعرف شنو ناقصه اكثر وشنو حاجات لازم يركز فيهم اكثر, ويخليه تو سامبلومون يامن بروحه اكثر, وتونس تو حاجتها بعباد تامن بروحها وحاجتها بالشباب نتاعها الكل. Merci à vous et à la semaine prochaine, Inch'Allah.